बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपकी खिदमत में इस वक्त आने का मकसद एक अच्छी ख़बर शेयर करना है जिससे हमारे और आपके दरमियान मज़ीद उम्मीदें जागी हैं कि अब हमारी अदालतों से अच्छे फ़ैसले ही आएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, नूर मुक़द्दम केस का जिसके मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने अपील की हुई थी हाई कोर्ट में कि वो नफसियाती मरीज़ है और अपने होश व हवास में नहीं है, इस वजह से उसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया। तो नाज़रीन, 21 दिसंबर को इन तमाम अपीलों पे फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया था और आज हाई कोर्ट से इसके ऊपर फ़ैसला आ गया है। खुश आइन बात यह है कि फ़ैसला मज़लूमों के हक़ में आया है। मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र की तमाम तर अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है और उसकी सज़ा को बरकरार रखा गया है। तो इस फ़ैसले को सुनने के बाद हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं कि नूर मुक़द्दम की बचपन की जो दोस्त है उसके इस फ़ैसला सुनने के बाद क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे। ख़वातीन के लिए कितनी हौसला अफजा खबर है सोसाइटी में। नूर एक बहुत एग्जाम्पलरी लड़की थी और ये जो वर्डिक्ट आया है, दिस हैज़ शेप्ड एवरीथिंग फॉर वुमेन, इट हैज़ गिवन देम अ बैकबोन एंड इंशाल्लाह अब आइंदा भी जो बाकी केसेस हैं जो लटके हुए हैं उनका भी अच्छा इंशाल्लाह होगा। सॉरी, मैं अभी बहुत इमोशनल हुई थी हूँ, थोड़ी देर बाद में फिर। नूर मुक़द्दम की जो बचपन की दोस्त है, आपने उसके जज्बात देखे कि वो फ़र्ते जज्बात से जो है रोना जैसे उसको आने लगा और वो बात नहीं कर पा रही थी और आगे जाके उसने क्या कहा वो भी सुनिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ कोई और नहीं, नूर की बचपन की दोस्त जो उनके साथ रही हैं, पढ़ती रही हैं, आखिर तक इकट्ठे थे, दोस्त थे, मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं थोड़ा सा, आज जो फ़ैसला आया ज़ाहिर बात उस पर पूछेंगे और वैसे भी थोड़ा सा नूर के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। एक तो सबसे पहले आज के फ़ैसले पे मुझे बताइएगा, कैसा लगा आपको फ़ैसला, क्या कहती हैं आप? तो इतना सुकून आया है, आई couldn't sleep for the past few nights क्योंकि एक इतनी बेचैनी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। ये पैसे वाले लोग हैं, पता नहीं कि किसी को वो ना कर लें, ब्राइब ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने, एक तो एज़ नूर्स फ्रेंड मुझे बहुत सुकून मिला एंड एज़ अ फ़ीमेल मुझे एक होप मिला है कि हमारे मुल्क में भी इंसाफ हो सकता है और हमारी औरतों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि यू कैन सी, यू विल गेट जस्टिस। अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ, यू कैन स्पीक अप। हमारी औरतें सारी डरती हैं, कुछ हो, कुछ बुरा हो, कुछ बोलने से डरती हैं। लेकिन अब विद दिस वी कैन सी दैट जैसे शौकत अंकल हैं, इन जैसे बाप हैं, इन जैसे बाप अल्लाह सबको दे और ये खड़े हुए हैं सारी औरतों के लिए। नॉट ओनली फॉर नूर, ही स्टैंडिंग अप फॉर ऑल द वुमेन अराउंड पाकिस्तान। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मैं क्योंकि पहले आपसे इस हवाले से बात नहीं हुई, कब से दोस्त हैं नूर की, कब से आप नूर उसके साथ थी? नूर कैसी? नूर नूर एक ऐसी थी जैसे एक हीरा हो। मैं उसको जानती हूँ सिंस आई वाज 11 अच्छा। और हम कोरिया में साथ होते थे और वो मेरे से 4 साल बड़ी थी, लेकिन हमारा एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ कोरिया से वो जब अमेरिका गई तब भी हम कांटेक्ट में थे। जब वो पाकिस्तान वापस आई तो हमारा बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था। इवन हम लोग रातें एक दूसरे के साथ गुजारते थे, हम लोग इस्लाम की बातें करते थे। शी वाज सो इंटेलिजेंट, शी वाज सो फिलोसफिकल एंड शी वाज सो ब्राइट एंड शी वाज अनलाइक एनीवन। दुनिया में मैंने कभी कोई ऐसी लड़की नहीं देखी, इंसान नहीं देखा जो इतना खूबसूरत, इतना साफ दिल, और वो हर इंसान के अंदर बहुत अच्छाई देखती थी। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और खामी भी थी कि वो सिर्फ ये समझती थी कि बस लोग, इंसान जो हैं अल्लाह के दिए हुए हैं और इंसान बुरा नहीं कर सकता। और इसीलिए she used to speak up for women rights, she used to speak up for human rights, she used to go and stand up for anyone who doesn't have a voice, she used to stand up for animal rights। वो बस हर चीज़ में वो बहुत पैशनेट थी
اور بہت میں کہتی ہوں کہ شی واز جنتی جب وہ زندہ بھی تھی اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ جنت میں. مجھے بتائیے گا کیا آج تو فیصلہ تو آ گیا، ظاہری بات ہے، ایک فورم تو ہے سپریم کورٹ کا بھی اور آگے کا بھی، کیا آپ کیا کہیں گی ایسے لوگ ظاہر جعفر کے حوالے سے اگر میں بات کروں جو اس قسم کے ایکٹس کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ کیپٹل پنشمنٹ از دا اسمالسٹ پنشمنٹ جو ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. دے شوڈ سفر, دے شوڈ سی the effect of what they did, the effect that it has on humanity, and they should be punished. اور publicly hang کیا جانا چاہیے. پبلک دیکھے کہ what will happen if you do something like this. اتنا برا مرڈر، یہ انسان کی جان لینا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کیسے کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ یہ تو درندہ تھا. اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ پبلکلی ہونا چاہیے. He should get maximum punishment and everyone should see. جس طرح سے نور مقدم کی اس دوست نے کہا کہ نور مقدم کے جو والد ہیں وہ مثال ہیں پاکستانی قوم میں، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بالکل آخری انجام تک نہیں چھوڑا اور ثابت قدم رہے. اور اس بچی نے یہ بھی کہا کہ والد ایسے ہی ہونے چاہیے. اور اس بچی کا ایک پوائنٹ جو بہت ویلڈ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی عدالتوں سے اب امید ہو چلی ہے کہ انصاف ہوگا اور قاتلوں کو سزا دی جائے گی. اور اب تک یہی دل میں ابہام اٹھ رہے تھے، خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں پیسے والے لوگ ہیں، ہر چیز پاکستان میں بکتی ہے، ہر شخص اپنا چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنا دین، مذہب بیچ دیتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نور مقدم کیس میں بھی ایسا ہی ہو کہ قاتل آزاد ہوں اور والد در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں اور تھک ہار کے رو دھو کے چپ ہو کے بیٹھ جائیں. تو ناظرین، آج ایک تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے اور جس سے پاکستان کے تمام مظلوموں کو امید ہو چلی ہے کہ اب پاکستان کی عدالتوں سے انصاف ہوگا. میرے ساتھ ایک وکیل خاتون موجود ہیں اور یہ آج آپ کو کیونکہ ایک کیس کا فیصلہ تھا تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ان میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. یہ میں دیکھتا رہتا ہوں اس کیس میں بھی اور سارا انعام کے قتل کیس میں بھی ریگولرلی کورٹ میں آتی رہی ہیں. ایک تو وکیل ہونے کے ناطے اور خاتون ہونے کے ناطے مجھے بتائیے گا آج کے ڈیسیجن پہ بتائیے گا کیا کمنٹس ہیں آپ؟ آج کا ڈیسیجن ہم سب کے لیے بہت خوش آئندہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ہوپ تھی. جیسے کہ ایک باپ کو آج انصاف ملا ہے اور دوسرا باپ آج اس خوشی میں ہے کہ اسے بھی انصاف مل سکتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ جو جدوجہد وہ کر رہا ہے، جو ٹرائل کورٹ کی مشکل مرحلات سے گزر رہا ہے، وہ ضائع نہیں ہوں گے اور اس کو بھی انصاف ضرور ملے گا. اور بینگ اے فیمیل اور ایک ایسی خاتون جو کہ کام بھی کرتی ہے، اور ہمیشہ جب عورت کام کے لیے نکلتی ہے تو اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اور اس پہ کام پہ نکلنے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نکل گئی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہونا جیسے اس کا حق بن گیا ہے. تو ایسی سب عورتوں کی ریپریزنٹیشن ہے میرے خیال سے کہ نہیں، کسی کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس میں صرف برا کرنے والے کا قصور ہوتا ہے اور کسی کا قصور نہیں ہوتا، اور جو انصاف ہے وہ ضرور جو ہے وہ ملے گا. بہت بہت شکریہ. شاخور صاحب، سب سے پہلے سر آج کی جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے سر بالکل ہم اس فیصلے سے خاصے مطمئن ہیں اور آج ڈویژن بینچ نے جو ہے وہ ظاہر ذاکر جعفر کی جو اپیل تھی اس کی سزا کے خلاف، سزائے موت کے خلاف، اور اس کو جو 25 سال سزا ہوئی تھی ریپ میں، وہ دونوں ڈسمس کر دی ہیں. اور جو مرڈر ریفرنس تھا جو ایڈیشنل سیشن کورٹ نے بھیجا تھا اس کو بھی انہوں نے آنسر میں افرمیشن میں دے دیا، اس کو کنفرم کر دیا. تو لہٰذا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو عطا ربانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا من تقریباً وہ اسی بحال رہا ہے. بلکہ ایک چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو ریپ کا کیس تھا اس میں جب ظاہر ذاکر جعفر کو 25 سال سزا ہوئی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے تو اس کو کم سزا دی گئی تھی، تو لہٰذا اس کو ریپ کیس میں بھی سزائے موت ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ذاکر جعفر کو اب ایک کاؤنٹ میں نہیں بلکہ 2 کاؤنٹس میں سزائے موت ہے. اور باقی جو ہماری اپیلیں تھیں جو اس میں ایکویٹل والی، وہ انہوں نے ایگری نہیں کی. لیکن ہم اوورآل اس ججمنٹ سے بالکل مطمئن ہیں. ہمارا جو مین مطمع نظر یہ تھا کہ اس میں جو مین ایکیوز تھا جس کو سیشن کورٹ نے قتل کے کیس میں سزائے موت دی تھی، اب نہ صرف وہ کنفرم ہوئی ہے
बल्कि वो रेप केस में भी उसकी 25 साल से जो है वो अब सजाए मौत में तब्दील होगी। अच्छा, माली और चौकीदार के हवाले से भी बताया गया, थोड़ा उसका भी एक्सप्लेन कर उनका दीजिए। उन्होंने कहा है जो उन्होंने 10 साल सज़ा उनको कैद बामुशक्कत दी गई थी वो उन्होंने बहाल रखी है, और उसमें हमने जो एनहांसमेंट की थी उससे उन्होंने एग्री नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अता रबानी साहब का जजमेंट था वो सिर्फ एक वेरिएशन के साथ कि उन्होंने रेप में उसको उम्र कैद की सज़ा दी थी, उसको हाई कोर्ट ने जो है उसमें भी सजाए मौत दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने वकला की ज़बानी भी सुना कि मज़लूम को इंसाफ मिला है और जालिम को इंशाअल्लाह उसके कफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमने आपको जो नूर मुक़द्दम की दोस्त और जो वकला के क्लिप आपको दिखाए वो हमने मारूफ जर्नलिस्ट जनाब शाहिद सकलैन भाई से लिए थे। शाहिद सकलैन भाई का बहुत शुक्रिया कि शाहिद भाई ने मेरे कहने पे मुझे चंद क्लिप व्हाट्सएप किए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस व्लॉग में जो मैंने आपको एक अच्छी ख़बर सुनाई है उससे आप काफ़ी मुतमईन हुए होंगे और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। लाइक और कमेंट्स में मुझे बताते रहा करें कि मुझे मज़ीद किस तरह अपने काम में बेहतरी लानी है। मैं आपकी रहनुमाई की मुंतज़िर हूँ। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।